बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, गुजरांवाला के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आज कराची के जिन्ना ग्राउंड में पंडाल सजा लिया है। पीपल्स पार्टी आज के जलसे की मेज़बान है, जबकि नून लीग और मौलाना फजल रहमान मेहमान हैं। आज सबसे अहम सवाल ये है कि बयानिया किसका चलेगा। वो बयानिया जो हमने गुजरांवाला के जलसे में देखा, क्या उसी का तसलसल आज कराची के जलसे में भी दिखाई देगा या नहीं। पंडाल सज चुका है, यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। इस हवाले से करंट सिचुएशन है क्या, इसकी तफसीलात जानेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, किस किस शहर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, पंडाल की क्या सिचुएशन असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली अगर हम बात करें कि खैरपुर से, नौशहर फिरोज से, टंडो जाम से, हैदराबाद से, बतीन से, जो मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उनकी क़यादत में काफ़िले पंडाल में पहुँचे हैं। लेकिन एक रवायती बदनज़मी हम कहें कि जो जिस तरह चेकिंग होती है कि अब भी बहुत से लोग जो हैं वो पंडाल के बाहर मौजूद हैं। पंडाल में इस वक्त अगर हम बात करें तो दो जमातों का रंग गालिब नज़र आता है। पीपल्स पार्टी जो इस जलसे की मेज़बान है, उसके कारकुन एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और उसके साथ साथ अगर बात करें कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, उनके कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और अब इस वक्त ये पंडाल हम कहें कि भरना शुरू हुआ है शाम 6 बजे के बाद। इस जलसे का वक्त 4:30 बजे रखा गया था, उस वक्त कारकुनों की तादाद इतनी नहीं थी, गर्मी भी आज ज़्यादा रही। 6 बजे के बाद पंडाल भरना शुरू हुआ और इस वक्त हम कह सकते हैं कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बारे में कोई वजाहत आई है कि होगी नहीं होगी, क्या होगा? अभी तक इस मामले पर कुछ खामोशी है ऑफिशियली। बिल्कुल खामोशी है, अभी तक ऑफिशियली ये बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के जो इंतजामात हैं वीडियो लिंक के वो करेंगे, वो तकरीर होगी या नहीं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के ज़राए वो कहते हैं कि इस तकरीर का इम्कान कम ही है। साथ साथ एक सवाल ये भी किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिनसे मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह ने निजी अस्पताल जाकर मुलाकात की थी, क्या वो खिताब कर सकते हैं? तो उनके हवाले से भी खामोशी इख्तियार की गई है कि शायद वो भी खिताब ना करे वीडियो लिंक से। तो ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त तक तो मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मरकज़ी कायदीन के तौर पर ये खिताब करेंगे। इसके साथ साथ अख्तर जान मैंगल, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है। और अभी तक देखें कि जो मरकज़ी कायदीन है वो पंडाल में नहीं पहुँचे, और उनका वक्त भी जो बताया जा रहा है वो शायद 8 से 9 बजे के दरमियान वो यहाँ पहुँचेंगे। जो सूबाई क़यादत है, हम बात करें कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो सूबाई सदर राशिद महमूद सोमरे, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले खिताब किया था। क्राउड की अगर हम बात करें तो वो चार्ज होना शुरू हो गया है। 6 बजे तक ऐसा क्राउड में वो जोश और जज्बा नज़र नहीं आता था, लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो फुल चार्ज ये जो इस वक्त बताइएगा कि 18 अक्टूबर को आम तौर पे पीपल्स पार्टी जलसा करती है, बिलखुसूस अब इसकी एक रवायती जलसों में शामिल हो चुका है। अगर हम पहले के जलसों से कंपैरिजन करें तो क्या ये जलसा आपको बड़ा और बेहतर लग रहा है? अगर हम बात करें 18 अक्टूबर को जो कारसाज, जो शोहदा कारसाज है, उनकी याद में कारसाज पर ही एक जलसा होता है। बिलावल भुट्टो आज से 6 साल पहले इसी जगह पर, अगर हम बात करें बाग जिन्ना में जलसा हुआ था 18 अक्टूबर 2014, और बिलावल भुट्टो को हम कहें कि लॉन्च किया गया था। ये कहा गया था कि आज उनको जो सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर उनके आने का ऐलान किया गया था 6 साल पहले। वो जलसा भी इतना बड़ा नहीं था। इस जलसे के हवाले से हम कहें कि शायद वो पीपल्स पार्टी ने एक सोलो फ्लाइट की थी, अकेले जलसा था, तो इतना बड़ा जलसा नहीं था। लेकिन आज के जलसे के लिए हम ये देख रहे हैं कि 15 रोज से पीपल्स पार्टी एक सरतोड़ कोशिश कर रही है कि इस जलसे को वो भरे। और आज इस जलसे में भी ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम बहुत बड़ी तादाद में। 6 साल पहले का जलसा और ये जलसा यकीनी तौर पर बहुत बड़ा जलसा है उस जलसे से। और साथ साथ जो यौम शोहदा कारसाज पर होता है तो वहाँ जी असलम, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी पिछले 15 दिन से सरतोड़ कोशिश कर रही है। तमाम सिंध से लोग बुलाए गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से उनके MPs MNAs जो हैं लोग लेके आए हैं। 11 पार्टियां शामिल हैं, मौलाना साहब हैं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी है। कितने लोग हैं इस वक्त वहाँ पर आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त तादाद हम हज़ारों में कह सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं ये बताऊं कि 16 एकड़ पर ये जो एक ग्राउंड है, इसकी जो एक कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो 1.5 लाख लगाया जा रहा था। और उसके साथ साथ हम बात करें
30 से 40% ग्राउंड जो है वो कंटेनर लगा करके उसको ऐसा डिवाइड किया गया है कि 30 से 40% वो ग्राउंड निकल गया। तो इसमें जो ग्राउंड की जो हम कहेंगे गुंजाइश, जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो शायद 1 लाख या 1,10,000 होगी। अभी शायद हम कह सकते हैं कि 20,000 या 30,000 होंगे, लेकिन 20,000 से 30,000 आप कह रहे हैं। से देखें, कराची के मेयार के मुताबिक अगर इन जलसों को देखें, MQM के मखसूस इब्तदाई जलसों को छोड़ के, तो क्या ये बड़ा जलसा है, छोटा जलसा है या दरमियानी सतह का जलसा आपको लग रहा है? देखें, ये एक बड़ा जलसा है। नश्तर पार्क में 63,000 की गुंजाइश होती थी, उसको भी फुल करना खासा मुश्किल होता था। और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद नुमाइश चौरंगी, गुरु मंदिर, मज़ार कायद, खोदादाद कॉलोनी वहाँ पर मौजूद है। काफिले अब भी आ रहे हैं। हम जब अब से 1 घंटे पहले भी यहाँ पर हमने जायजा लिया था तो जो काफिलों की आमद का सिलसिला था वो जारी था। काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। ये बताइएगा, असलम के कायदीन मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, 3 अहम चेहरे, वो कब तक पहुंचेंगे? उनके हवाले से क्या इत्तलात है? देखिए, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो 8 से 9 के दरमियान पहुंचेंगे और वो वक्त ये यकीनी तौर पर होगा जो हम इस वक्त जलसा गा के आपको बता रहे थे कि 6 से 7 बजे एक क्राउड एकदम और 8 से 9 जो एक पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही थी और एक अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये क्राउड और बहुत बढ़ जाएगा, क्राउड और बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, जिस तरह से असलम हमें अपडेट कर रहे हैं कि क्राउड बढ़ सकता है, फिर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम की तकरीर के हवाले से आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से कुछ बताया नहीं जा रहा, ना ही उन्होंने कोई इंतजामात ऐसे वहां पर होते देखे। अगर वो तकरीर नहीं करते तो फिर वो अहम सवाल जो प्रोग्राम के आगाज में हमने सामने रखा आवाम के कि बयानिया आज किसका चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको 18 अक्टूबर का वो अंदोनाक सानहा याद करना चाहिए और उस अंदोनाक साने में ये हुआ था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक तवील अरसे के बाद वतन वापस आई थी। अगरचे उसके पीछे NRO भी था, ये एक तारीखी हकीकत है, लेकिन उस वक्त उन्होंने आने से पहले जिन लोगों के ऊपर इजहार शक किया था कि ये लोग जो हैं मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, मेरी कैंपेन को सबूटाइज कर सकते हैं, तो ये भी आज तारीखी सच्चाई है कि वो लोग फिर हुकूमत में हैं। तो लिहाजा एक बात इस बात को जहन में रखिए कि 18 अक्टूबर का वो जलसा जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर किसी भी बात के बारे में यकीनी से नहीं कहा जा सकता, ख़ास तौर पर इस तरह के वाक़यात पे, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो ये समझते हैं कि 18 अक्टूबर के सानह कारसाज के ज़िम्मेदारों को आज तक सज़ा नहीं मिली और ना ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वाले असल मुजरिम जो हैं वो पकड़े गए। तो शायद उनमें से कुछ स्टेज पे भी मौजूद हो, वो और बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाले जिनके ऊपर मोहतरमा ने उंगली उठाई थी, वो आज हुकूमत में है, ये रिकॉर्ड की बात है। और वो लोग आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में भी थे, तो ये भी रिकॉर्ड की बात है। ये एक तारीखी सच्चाई है जिसका आज के दिन इयादा और इजहार बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि क्या नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शूज़ में जाके देखें तो आज इनके लिए शायद ये ज़्यादा मुनासिब होगा और ख़ुद नवाज शरीफ साहब के लिए भी कि वो तकरीर ना करें। अच्छा, वो क्यों? उसकी वजह यह है कि पिछली तकरीर में और पिछली कई तकरीरों में वो सिस्टम के अंदर जो नफ़रत पैदा कर चुके हैं, ये एक पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडर को ज़ेब नहीं देता कि वो निज़ाम को जोड़ने की बजाय निज़ाम को तोड़ने और टकराव की बात करें। और उस टकराव की बात करने से ये फिर हुकूमत को भी ये मौका मिल जाए कि वो भी टकराने के रास्ते पर चल निकले। तो नवाज शरीफ साहब इतने बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो हालात को 360 पे समझें। ये ना सोचें कि वो सिर्फ कोई जलसा कामयाब करना चाहते हैं या वो अपने जहन में जो उनका सियासी खाका है वो उसमें मुस्तकबिल में उसी अंदाज में रंग भरना चाहते हैं। इन चीज़ों से उन्हें थोड़ा सा बुलंदतर होकर सोचना होगा और ऐन मुमकिन है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा होगा कि अगर आज वो तकरीर ना करें। और मुझे लग रहा है, मुझे जो इधर उधर की खबरें मिल रही हैं वो यही हैं कि शायद आज उनकी तकरीर का प्रोग्राम ना हो। सही। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर ना करना आज के जलसे में आपकी नज़र में कैसा है? देखें, सबसे पहली बात ये कि कोई भी आज की बात शुरू करने से पहले जिन लोगों की जाने गई 18 अक्टूबर को वो उनके लिए दुआ करनी, उनके लाहिकीन के लिए दुआ करनी बड़ी ज़रूरी है। दूसरा बात, आज के बाद
اور آج کے لیے خاص طور پہ جو مزار قائد کے اوپر آج بدتمیزی کا ایک طوفان اٹھایا گیا. دیکھیں سیاست ہر قسم کی ہوتی ہے. سیاست میں کبھی نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے تو کبھی نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, تو کبھی کوئی تھا تو کبھی کوئی نہیں تھا. سیاست میں باہر تو کیا پاکستان میں پراپرٹیز نہیں, سرے محل اینٹ سینٹ بجا دیں گے, ہر قسم کی باتیں ہوئیں. لیکن مزار قائد کے اوپر کبھی آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹیزن پالیٹکس کی وجہ سے مزار قائد پہ کبھی ایسے نہیں ہوا. کچھ چیزوں کا احترام جو ہے وہ ہماری سیاست سے بڑھ کے ہونا چاہیے. اور ہر آئے دن سے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کو ان تمام احتراموں کا جو ہماری سیاست سے بڑھ کے ہوتے ہیں ان کا کوئی پاس نہیں رہا. خواہ وہ اداروں کا احترام ہو, خواہ وہ ریاست کے سیکرٹس کا احترام ہو, خواہ وہ ریاست کے نیریٹو کا احترام ہو, خواہ وہ قائد اعظم کے مزار کا احترام ہو, وہ چیزیں اب وہ احترام کا دامن تقریباً پوری طرح چھوٹ گیا. اور آج دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا, اگر قائد اعظم موجود ہوتے تو شاید وہ سب سے پہلے اس بات کی مذمت کرتے. میں گزارش کروں کہ یہ جو بڑی اچھے طریقے سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب تقریر نہیں کریں گے, اس پہ ذرا تھوڑی سی بات مجھے آپ کرنے دیجئے. نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے. اچھا. نواز شریف صاحب نے تقریر لکھ لی تھی. اچھا. اس تقریر کے اندر کن کن لوگوں کے نام لکھے جانے تھے, کن کن لوگوں کی ڈسکلوجرز ہونے تھے, کن ریاست کے اداروں کے سربراہان کے, ماضی کے, آج کے, عدلیہ کے, فوج کے, کون سے نام لیے جانے تھے, یہ چیز بھی طے ہو چکی تھی. حبیب صاحب سامنے بیٹھے. پھر ہوا کیا؟ یہ چیز بھی طے ہو چکی تھی. اچھا. دیکھیں ایک شعر ہے, ایک نظم ہے, ویسے تو بڑی لمبی, اس میں کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ خاموشی اچھی نہیں, انکار ہونا چاہیے, اور یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے. اس میں کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. صحیح. نواز شریف صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ میں تو اس کو ادھر لے کے جاؤں گا جہاں پہ میری ایک کھلم کھلا لڑائی ہوگی فوج کے سربراہان سے, اور آج اس کے اندر عدلیہ شامل ہو جائے گی, آج کے عدلیہ کے سربراہان شامل ہو جائیں گے, پرسوں کے جلسے کے اندر ایک دو چار اور لوگ شامل ہو جائیں گے, اور میں اس کو اینڈ تک لڑوں گا. پچھلے 48 گھنٹے کے اندر یہ نواز شریف صاحب سے اور ان کی پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہوا. یہ وہ جی ٹی روڈ کی ریلی کی طرح ہوا کہ پانچ لوگ کرتے کرتے پنڈی سے نکلے تھے, گجرانوالہ آتے آتے وہ تھوڑے سے کم ہو گئے, لاہور آتے وہ تقریباً بالکل ہی بند ہو گئے, پھر سال ایک بالکل خاموشی رہی. وہ کیا بات ہے؟ اگر آپ واقعی لڑنے کے لیے نکلے تھے, اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے آدھے ملک کو ایک اشتعال دلانے کی کوشش کی. آپ نے کہا یہ تمہارے ادارے ہیں اس ملک کے, یہ ادارے ہیں, یہ تمہارے دشمن ہیں, یہ روٹی تمہیں مہنگی مل رہی ہے ان اداروں کی وجہ سے مل رہی ہے, یہ تمہاری بجلی مہنگی ہے ان لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے. پھر آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے تھوڑی سی لڑائی زیادہ کر دیا, ہاتھ پیر پھول گئے. اس میں سے میری آؤٹ کم کیا نکلے گی؟ کیا نواز شریف صاحب کو کسی قوم کے بندے کی روٹی کی فکر ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کے ٹائم پیریڈ میں روٹی مفت مل رہی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا دودھ کی نہریں بچھی ہوئی تھی؟ کیا لوگوں کو انصاف مل رہا تھا؟ کیا ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف آج تک مل چکا ہے؟ وہ بچہ 8 سال کی عمر کا جو نواز شریف صاحب کی جی ٹی روڈ ریلی کی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا, کیا اس کو انصاف ملا آج تک؟ وہ کہتے ہیں ہمارا دور تو بہتر تھا. دیکھیں صرف اور صرف یہ ایک پرسنل ایگو کی لڑائی ہے. اس پرسنل ایگو کی لڑائی کو نواز شریف صاحب جس حد تک پچھلی تقریر میں لے گئے تھے وہاں پہ نہ وہ لے کے جا سکتے ہیں, نہ وہاں سے آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور جتنے پلانز تھے وہ اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات حبیب صاحب شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف نے پہلے بھی تقریر کر کے سرپرائز دیا تھا. اچھا صحیح. اس وقت ہم یہ براہ راست مناظر اپنی ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری حبیب صاحب جلسہ آغاز جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. کچھ ہی دیر میں مریم نواز صاحبہ بھی پہنچ جائیں گی, مولانا فضل الرحمان نے بھی یہاں پر آنا ہے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبلی فراز صاحب, جب سے پی ڈی ایم نے جلسوں کا اعلان کیا تب سے لے کر گجرانوالہ کے جلسے سے لے کر آج کی تاریخ تک ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزراء روز ٹی وی کی اسکرین پر آتے ہیں اور ایک خود سے ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں کو لے کر. اس سب صورتحال میں حکومت اتنی پینک ہو کیوں رہی ہے؟ نہیں جی, پینک کی تو بالکل بات ہی نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان پہلوؤں پہ ان کو جواب دیں اور ان پہلوؤں پہ ہم اپنا نقطہ نظر دیں جو کہ غلط بیانی اور جو بھی انہوں نے اپنی تقاریر میں کی ہیں. اگر ہم اس کو جواب نہ دیں اور ہم اگر اس کو عوام تک ایک دوسرا جو اصل پہلو ہے وہ نہ دیں
تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ جو انہوں نے کہا ہے بس ٹھیک کہا ہے, تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں شبلی ہے. فراز صاحب, آپ کا نو ڈاؤٹ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, آپ نے جواب دینا ہے, لیکن ایک جواب اور پھر جواب الجواب میں جو تلخی پیدا ہوتی جا رہی ہے, ایک ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے سسٹم میں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرے گی, آپ کی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی جب بھی کوئی اس قسم کی پولیٹیکل انسرٹینٹی ملک میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے تو اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے, چاہے وہ اکانومی ہو, اسپیشلی جو اکانومی ہوتی ہے اس میں جو ہے تو انسرٹینٹی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کیا ہیں, اور یا تو ہو اپوزیشن جو کہ کوئی ایک آلٹرنیٹ پلان لے کے آ رہی ہو, ایک ایسا ایک کریکشن کی طرف جا رہی ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں پوری جو تقاریر ہوئی ہیں تو اس میں عوام کے لیے کیا تھا, اس میں اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا تھا, اس میں ملک کو آگے لے جانے کے لیے کیا تھا. یہ تو ایک ذاتی مفاد کے لیے, ذاتی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایک تقاریر ہو رہی ہے. اس میں اداروں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اس میں حکومت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, یعنی سب کچھ خراب ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بتانا فرض نہیں ہے کہ یہ جو 40 سال سے جو حکومت کر رہے تھے تو اس وقت ان کو کچھ نظر نہیں آیا, اس وقت سب ٹھیک تھا. تو شبلی فراز صاحب, گزارش یہ ہے سر کہ اس سے یہ آپ اس بات سے تو ایگری کرتے ہوں گے کہ اس میں عوام کی کوئی بھلائی نہیں, وہ ایک اور تقریر کر دیں گے, وہ اس سے بھی سخت ہوگی, آپ اس کے جواب میں ایک سخت جواب دیں گے, وہ پھر مزید سخت تقریر کر دیں گے کیونکہ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کوئی دسترس نہیں ہے ان کے اوپر. وہ اگر سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ اپنی تقریر کرتے ہیں تو آپ وہ بھی بند نہیں کر سکتے, نہ آپ ان کو بولنے سے روک سکتے ہیں. گورنمنٹ کا پلان کیا ہے؟ یہ تو پرپیچولی نہیں چل سکتا کہ نواز شریف صاحب ہر ہفتے بعد تقریر کر دیں, آپ ہر ہفتے بعد جواب دیں اور اسی طرح تلخی بڑھتی جائے. آپ کا پلان کیا ہے اس تلخی کو, یا نواز شریف صاحب کی تقاریر کو, یا اس تلخی کو کس طرح تھوڑا کم کریں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تو اس میں کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, سارے کانسیکوینسز آپ کے لیے ہیں. نہیں, دیکھیں, ہمارے لیے کانسیکوینسز نہیں ہے, ملک کے لیے کانسیکوینسز, ملک کے لیے. جی درست, ٹھیک ہے. اب جب ملک کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے تو ہمارا تو یہی بنتا ہے, اگر ہم ان کو اس تقاریر کو روکیں, ہم ان جلسوں کو روکیں, پھر آپ کہیں گے کہ جی جمہوریت ہے اور جلسے اور جلوس تو سر پلان کیا ہے؟ نہیں, پلان تو ہمارا تو پلان یہی ہے کہ ہم نمبر 1 پلان یہ ہے کہ ہم تو اپنی جو حکومت ہے, جو بھی ہماری اس وقت جو ہمارے جو چیلنجز ہیں, جو کہ مہنگائی ہے, جو کہ اس ملک کے اداروں کو ہم نے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کرنا ہے, یہ ہے. اور اگر کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ جو 50 سال سے جو سلسلے چل رہے ہیں, جو طریقہ کار, جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, چاہے وہ اداروں میں ہو, حکومت کے اداروں میں ہو, کسی بھی جو سروس ڈلیوری کے جو ادارے ہیں وہ اسی طرح کام کرتے رہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک ہیومن ہسٹری میں ایک تاریخ ہوگی کہ کس طرح آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کر دیا, کس طرح آپ نے 2 سال میں. ایک سوال آپ سے, یعنی پوچھنے کا مطلب یہ کہ آپ ان لوگوں میں سے, بذات خود آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہائیسٹ ٹمپریچر میں بھی اپنے مخالفین کے گھر جانے پہ قادر ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کے گھر تک چلے گئے, آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں آپ کی حکومت میں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹمپریچر کو نیچے لانے کی کوئی کوشش کی جائے, اور خواہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے ذریعے, وہ بھی آپ کوشش کر رہے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ کوششیں کی جائیں؟ شبلی صاحب, کیا آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ چلے جائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑا اچھا سوال کیا, یہ حبیب اکرم صاحب تھے جو بول رہے ہیں. جی حبیب اکرم صاحب کا میں بڑا مداح ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے جو بات کی, یہ بالکل پازیٹیو بات کی آپ نے, اسی طرح ہونا چاہیے. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا, انہوں نے یہ چیلنج تو ہم نے ہمیشہ یہ دیا ہے کہ دیکھیں, ہم ایک ایشو پہ ہمارا تنازع کیا ہے, نہ عمران خان کی ذاتی دشمنی ہے, نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام وضع ہو, ایک پولیٹیکل اپوزیشن میں ایک ایسا کنیکشن پیدا ہو جس میں کہ وہ ایک دوسرے کو راستہ نہ دے رہے ہوں, وہ جینوئن طریقے سے ان کی پوری حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں اور وہ مدد کریں لیجسلیشن میں. اب جہاں تک کہ اپوزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ کا تعلق ہے, بالکل میں بھی اس کے فیور میں ہوں, پرائم منسٹر صاحب بھی اس کے فیور میں ہے. پرابلم یہ آ جاتا ہے حبیب اکرم صاحب کہ جب آپ اس کو آگے رکھ کے اور اگر ذاتی بینیفٹ کے لیے آپ نیگوسیشن کریں, وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سیپریٹ کریں گے. اس نیگوسیشن میں ہوتا کیا ہے, یہی ہے کہ آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, لیکن اگر ہم نے اپنی بنیادی نظریے پہ
गिव कर दिया तो फिर तो हम तो जीरो हो गए। तो इसका मकसद ये है कि हमारी जो इस वक्त जो एक जो कंफ्यूजन है वो यही है कि भाई हम तो अपोजिशन को साथ, हम नहीं, ये कोई वन पार्टी सिस्टम नहीं है, हम बिलीव करते हैं अपोजिशन में, हम पार्लियामेंट में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर तो मुल्की मफादात के लिए वो चीजें जो कि मुल्क के लिए बेहतर हों, जो कि अवाम के लिए बेहतर हों, उसके लिए तो हम बिल्कुल जाने को, किसी के घर, नवाज शरीफ के घर जाने को तैयार हैं, लेकिन एट द कंडीशन कि जी जो चीजें उन्होंने की हैं, देखिए जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे, जब तक अच्छे और बुरे में तमीज नहीं होगी, तो फिर ये मुल्क कोई भी हो, कोई सोसाइटी चल नहीं सकती है। जी अच्छा, शिबली फराज साहब, कल वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन ने एक वजीर आज़म, एक इमरान खान देखा है, अब एक दूसरा इमरान खान देखेंगे। फिर उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि अब मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। मुकाबला किस तरह से करेंगे? क्या एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त करेंगे या फिर कारकर्दगी से मुकाबला करके दिखाएंगे? क्योंकि अपोजिशन कहती है हम तो सड़कों पर आए इसलिए हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही। देखिए, जब खान साहब की तकरीर का जो बुनियादी मकसद वो यही था कि हमने हर चीज में इतनी हमने शायद सख्ती नहीं दिखाई जो कि हमें दिखानी चाहिए थी, जिसका मतलब ये है कि हम चीजों को उनकी मेरिट पे ही एड्रेस करें, बजाय इसके कि हम उनको एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें कि वो ना सख्ती हो ना नरमी हो। तो हमने ये करके सर क्यों नहीं पहले मेरिट्स पे पहले क्यों नहीं ट्रीट किया सर? नहीं, मेरिट पे किया है, लेकिन उसका फिर अभी मजीद सख्ती की क्या जरूरत है? अगर पहले मेरिट्स पे हो रहा है तो फिर मजीद सख्ती की क्या जरूरत है? नहीं, सख्ती की मुराद ये है कि जब हम मेरिट पे कर रहे थे तो उन्होंने उसको हमारी कमजोरी समझा। अगर हम उनको कोई भी फैसिलिटेट करते थे तो वो समझते थे कि हम शायद कमजोर हो गए हैं। सॉरी शिबली साहब, जो आप अपनी ताकत का एहसास नहीं दिला रहे थे। आपके जो सुनने वाले हैं सर, आपके जो सुनने वाले हैं उनको इमरान खान साहब की तकरीर सुन के और आपका बयानिया भी ये सुन के लगता ये है कि बात कहीं ज़ेरे लब ये हो रही है कि पहले हमने थोड़ा लीनियंसी शो की जो हम अब नहीं करेंगे। तो लोग सवाल ये पूछते हैं कि आपने क्यों लीनियंसी शो की? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो खान साहब की जो ये तकरीर का ये वाला हिस्सा है, ये पूरे मुल्क में इतना पॉपुलर हुआ है और अवाम हमसे यही चाहते हैं, इसलिए हमारे जो बयानिए है, हमारी जो वो है इंटेंशंस हैं, उसमें हमारी और ज्यादा कमिटमेंट आ जाएगी और हम जो है तो बिल्कुल अब इसी तरह से हम करेंगे जिसमें कि कोई वो जिसे कहते हैं हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त आपको बताएं कि जलसा गाह में कारकुनान जिनका इंतज़ार कर रहे थे अपनी क़यादत का, वो पहुंच चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद हैं, मरियम नवाज़ जलसे में पहुंच चुकी हैं, मौलाना फजल रहमान यहाँ पर मौजूद हैं। तो गुजरांवाला के जलसे में जो ताख़ीर हुई थी रैलियों की सूरत में, ये तीनों कायदीन यहाँ पर पहुँच रहे थे, अब जल्दी यहाँ पर पहुँचे हैं ये तीनों कायदीन। मरियम नवाज़ आज सुबह कराची आ गई थी, मज़ार कायद पर हबीब साहब उन्होंने हाजिरी दी, उसके बाद अब ये तीनों अहम चेहरे जो हैं वो जलसे में मौजूद हैं। देखिए, जो गुजरांवाला में हुआ था उसमें जो रैलीज़ के ज़रिए एक कोऑर्डिनेशन की गई थी कि एक लाला मूसल से चलेगी, दो लाहौर से चलेंगी, लाहौर वाली फलां जगह जाके मिल जाएंगी। तो इन दोनों मामलात में हुआ ये था कि कुछ बीच में चूँकि टाइम अच्छी इस तरह कोऑर्डिनेट नहीं हो सका था और एक रैली पहले पहुंच गई और दूसरी इतनी ताख़ीर से पहुंची कि बिल्कुल जलसा जो था वो तकरीबन खाली हो गया। तो मेरे ख्याल है ये कराची में ये सबक सीखा गया, लेकिन जलसों में थोड़ी सी बदनज़मी हो भी जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मौलाना फजल रहमान गुजरांवाला में इतना देर से पहुंचे थे तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने ज़ेरे लब ही सही, लेकिन उन्होंने कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया था कि मौलाना ने देर क्यों की, वो कसदन की। अब जो लोग समझने वाले हैं पॉलिटिक्स को, वो मौलाना ने दरअसल देखिए जो ये इत्तेहाद होते हैं ना, इत्तेहाद में एक रेस भी लगी होती है क्योंकि सारे लीडर्स खुद को एक दर्जे का समझते हैं। बिलावल साहब, मरियम साहब और जो मरियम साहिबा और हमारे मौलाना साहब, ये सब खुद को एक ही दर्जे का लीडर समझते हैं। तो उसमें हमारे जो उलमा हैं उनमें ये थोड़ी सी टेंडेंसी पाई जाती है। मैं चूँकि उन्हीं की जूतियाँ सीधी करता हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है कि उसमें थोड़ी सी टेंडेंसी ये पाई जाती है कि हम ज़रा ऐसे वक्त में पहुँचे कि जहाँ पे तवज्जो का मरकज़ सिर्फ हुजूर पुरनूर ही हो। तो लिहाजा मौलाना की ताख़ीर में पहुँचने की एक वजह जो पॉलिटिक्स के इस पहलू को समझते हैं वो ये भी समझते हैं। मुझे एक दफ़ा अल्लाह गरीक रहमत करे काजी हुसैन अहमद साहब ने बताया एक वाक़या। उन्होंने कहा कि जब मिली यकजहती कौंसिल बन रही थी तो उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे,
तो आलिम दीन ने उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और जिस ड्राइंग रूम में, चूँकि उनके घर का ड्राइंग रूम था, तो उन्होंने जो मीटिंग बुलाई तो अपनी कुर्सी थोड़ी बड़ी भी रखवाई और बुलंदतर भी रखवाई, सही, ताकि एक मैसेज पहुँचे सब शुरका को कि इन्हें उसका सदर मुंतखब, यानी मिली यकजहती कौंसिल का सदर या सरबराह मुंतखब कर लिया जाएगा। अब खैर वो उस कुर्सी पे आके बैठ गए, और जब बात शुरू हुई तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई उनका नाम ले, तो लेकिन किसी ने नाम नहीं लिया, और अल्टीमेटली काजी हुसैन अहमद साहब जो है वो मिली यकजहती कौंसिल के सरबराह बने। तो हमारे उलमा में ये थोड़ी सी एक, आप यूँ कहिए कि एक छुपी हुई सी एक ख्वाहिश होती है, तो कोई बात नहीं, उस पर जलसा, तो इस मौके पे वो मेरा ख्याल है कि उस ख्वाहिश के इजहार में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान को यहाँ पूरा किया अब तो तीनों मौजूद हैं स्टेज पर साथ, और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे, मोब भी खासा चार्ज है। देखिए, हमने परसों भी इस पे बात की थी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। गुजरांवाला नवाज शरीफ साहब के पार्टी का गढ़ है, इसी तरह कराची जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, बड़े अरसे से, अब से नहीं पिछले 40 साल से है। लेकिन देखिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं ना, सियासत, मैं बसद एहतराम कहूँ कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के बड़े तरीके होते हैं। क्या वजह है कि गुजरांवाला पहुँचने के अंदर तो 2 किलोमीटर का रास्ता 6.5 घंटे के अंदर तय हुआ, और कराची फट करके पहुंच गए जगह। इसमें क्या वजह है? क्या आज आवाम कम है? क्या आज लोग नहीं है? लोगों ने सामने बकरों के ज़िबे नहीं किए आपकी गाड़ी की बोनट के ऊपर? आज लोगों ने कहा कोई गाल नहीं, बकरे तो बगैर ही जान दो। क्या हुआ? क्या वो ड्रामा था या ये ड्रामा है? क्या वहां पे आप जल्दी नहीं पहुंच सकते थे, आज आप जल्दी पहुंच सकते थे? इसकी क्या वजह है? देखिए, लोगों को पहला जलसा नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। यहां से हबीब साहब और मैं और आप, हम अगर माल रोड के ऊपर गाड़ी 10 किलोमीटर की रफ्तार से एक ढोल वाला लेके चलाना शुरू करते ना, तो जितनी देर में हम गवर्नर हाउस से मस्जिद शोधा पहुंचेंगे ना, हमारे पीछे कुछ 2 किलोमीटर की लाइन लगी होगी और लोग सारे शामिल हुए होंगे और अजीब किस्म की बात होगी। और वही गाड़ी अगर हम आराम से चला लेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। फर्क है, देखिए, एक थोड़ा सा फर्क, देखिए एक थोड़ा जरूर थोड़ा फर्क। लीडर के पीछे लोग चल पड़ेंगे, हम ढोल बजाते हुए चलेंगे तो लोग हमें मारेंगे। तो शायद, लेकिन यही लीडरान थे ना जो जा रहे थे गुजरांवाला, यही लीडरान कराची जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ा? 7-8 घंटे का फर्क क्या पड़ा? लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, मेहरबानी करें। से इस पर मजीद भी बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के जिन्ना ग्राउंड में कारकुनान भी मौजूद हैं और कायदीन भी मौजूद हैं। हबीब साहब, एक बात हो रही थी कि नून लीग तकरीबन 1 साल से खामोश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म होकर रह गई है। मौलाना फजल रहमान ने जो जलसे किए उसमें शिकस्त खाने के बाद वो भी एक साइड पर होकर बैठ गए। अब ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, इस पॉलिटिकल एक्टिविटी से इन तीनों जमातों को कोई तकवीयत मिलेगी सियासी लिहाज से? अच्छा, मुझे ना एक आप जैसे लोगों से एक बड़ा शिकवा रहता है, वो ये है कि आप बहुत तेज़ी से नताइज अखज़ करते हैं और उनको फिर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। भाई बात यह है कि आपने एक ही सांस में मौलाना को शिकस्त खुर्दा करार दे दिया, जमात PMLN को आपने खामोश करार दे दिया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को आपने पंजाब से मिटता हुआ करार दे दिया। अब देखिए, ये तीनों चीज़ें, अभी आप मुझे मौका देंगी? ऐसा नहीं, ये तीनों चीज़ें ऐसी नहीं हैं। एक तो यह है कि सियासी जमातें कुछ दिन की खामोशी या कुछ अरसे की खामोशी के बाद उनकी खामोशी से ये ख़ज़ नहीं किया जा सकता कि वो जनाब ख़त्म हो चुकी हैं। ज़ियाउल हक के पीरियड में 11 साल तक पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? परवेज़ मुशर्रफ के 9 साला दौरे इक़्तिदार में PMLN कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकी, तो आपके ख्याल में PMLN ख़त्म हो गई? और जो हमारी PMLQ है, अब PMLQ कितना उरूज था और उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या कर सकी? तो बात यह है कि मजमूई तौर पर आपको एक सियासत के जो बुनियादी तकाज़े उनको जहन में रखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी तेज़ी से ख़त्म नहीं होती। उनकी खामोशी से ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि अब जनाब ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। हम इनकी रिट्रीट, ये पीछे हटें तब भी इनकी एक रीज़न होती है, आगे बढ़े तो तब भी एक रीज़न होती है, और जो कुछ भी होता है वो बहरहाल इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये NGOs नहीं हैं। तो अब जो कुछ हो रहा है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे पंजाब में फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा इतने बड़े जलसे नहीं कर पाएगी यहाँ पे, जो PMLN के साथ मिल के कर पा रही है। तो लिहाजा आपने एक यूँ देखा कि
پیپلز پارٹی اور PMLN یعنی مسلم لیگ نے پہلی بار اتحاد کیا ہے اپنی جب سے یہ بنے. ایک بار اتحاد کیا تھا جب آصف علی زرداری کے دور میں وہ مسلم لیگ قاف تھی اور آصف علی زرداری کے دور میں اتحاد ہوا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں. اور آج دوسرا یہ موقع ہے کہ جس میں PMLN اور آصف علی زرداری یعنی بلاول بھٹو ایک دفعہ پھر ایک ہی سٹیج پہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ مقصد آخر جس مقصد کو وہ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں یعنی عمران خان کی حکومت کو گرانا یا آپ اس کو دوسرا بھی قرار دے لیں, تو راشد سومرو کون شخص ہے جو اس وقت ان کے سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے؟ راشد سومرو وہ شخص ہے جس نے لاڑکانہ میں آپ یوں کہیے کہ بلاول بھٹو کے لیے وہ لوہے کا چانا ثابت ہو رہا ہے اور الیکشن میں ان کے لیے ایک مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے اور اس وقت وہ ان کے ساتھ سٹیج شیئر کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو جہاں حوصلہ دے رہی ہے چیز یہ ایکٹیویٹیز, وہاں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو بہت بڑے بڑے ڈفرینسز تھی جو ہمارے خیال میں کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے تھے وہ بھی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک نارملائزیشن ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کو ظاہر ہے اس کے کارکنوں کو کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرے گی. جو کچھ دیر کی خاموشی ہوتی ہے مصلحتاً ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی دوبارہ سے پاور میں. دیکھیے میں حبیب صاحب کی تقریباً تمام باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں سوائے ایک بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی ختم نہیں ہوتی. حبیب صاحب کی بات بالکل درست ہے. پیپلز پارٹی کو اتنا نقصان کوئی بھی چیز نہیں پہنچا سکتی تھی جتنا نقصان ماشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب نے اکیلے پہنچا دیا. تو پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب اکیلے کافی ہیں, کسی اور کو کوئی زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں جس طرح کہ پنجاب میں ہمیں آلریڈی نظر آ رہا ہے. اسی طرح نون لیگ کے اندر بھی ایک جو بھی شخص کانفرنٹیشن کی سیاست کرنا چاہتا ہے یا شخص یا خاتون وہ کافی ہوں گی, تھوڑا موقع دیں, کافی ہوں گی. کسی اور کو حبیب صاحب کو مجھے NGO بند کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کافی ہوں گی اپنے لیے. میں تاریخ بھی تھوڑی سی حبیب صاحب کی درست کرتا ہوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا 2 دفعہ آپس میں اتحاد نہیں ہوا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک سے بہت زیادہ دفعہ آپس میں اتحاد ہوا ہے جب بھی دونوں کے خلاف کوئی کاروائی ہونا شروع ہوئی ہے یا کرپشن کے خلاف ہونا شروع ہوئی ہے یا لوٹ مار اکٹھے کرنے کی کوشش کی اس وقت اکٹھا اتحاد ہوا. حبیب صاحب ابھی بھول گئے میثاق جمہوریت کے اوپر نہیں اتحاد ہوا تھا کیا اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے نہیں تھے؟ نہیں وہ اتحاد نہیں تھا. انہوں نے آج تک وہ اسی اتحاد کو تو لے کے بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں واپس اس اتحاد کے اوپر جانا چاہیے. جب 2008 کے اندر گورنمنٹ بنی اس وقت حبیب صاحب نے کہا کہ اتحاد اکٹھا تھا پھر ٹوٹ گیا. پھر جب عمران خان صاحب کا دھرنا تھا تو کون بچانے کے لیے آیا تھا پارلیمنٹ میں نون لیگ کو؟ ابھی الیکشن سے پہلے کس کا آپس میں اتحاد تقریباً اکٹھے ہو گیا تھا؟ الیکشن کے بعد جب سڑکوں کے اوپر نکلنا تھا کس کا اتحاد تھا جو کہ پھر نون لیگ نے کہا کہ زرداری صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ بلوچستان کے الیکشن اور سینٹ کی سیٹ اس وقت بھی اتحاد تھا. آج پھر ہو رہا ہے. جب آپ دیکھیں گی کہ جب 2 میں سے ایک موقع آتا ہے یا دونوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہوں کہ آپ کی لوٹ مار کی رسیدیں مانگی جا رہی ہوں کہ بھائی جان وہ جو پراپرٹیز بنائی تھی ان کی رسیدیں کتنے ہیں, اتحاد ہو جاتا ہے. یا جب بھی ایک پولیٹیکل پاور ایک پارٹی پچھلے 10 سال کے اندر پولیٹیکل پاور میں آئے اور دونوں کا آپس میں سیٹل ہو جائے کہ تم وہاں پہ اپنا کام کرو, ہم تمہیں نہیں سندھ میں پوچھیں گے, ہم یہاں پہ اپنا کام کریں گے, ہم یہاں پہ نہیں پوچھیں گے, تو بھی ایفیکٹولی اتحاد ہو جاتا ہے. وہ اپوزیشن کی جو بیان بازی ہے وہ تو ہم نے پچھلے 10 سال کے اندر دیکھ لی نا کہ 2008 سے لے کے 2018 تک کتنی کو بیان بازی تھی اور پیٹ کاٹ کے جو چیزیں زرداری صاحب کی نکالنی تھیں اور عمران زرداری بھائی تھا اور پھر نواز عمران بھائی تھا لیکن پھر اکٹھے ہو گئے. اور آج بہت سارے لوگ جو کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے کہ وہ فلانا اس کا بھائی ہے فلانا اس کا بھائی ہے وہ ایک ہی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 90 کی دہائی کی خاموش سیاست جہاں پہ اخبار کی سرخی کے آگے لوگوں کو شعور نہیں تھا, لوگ سمجھنے والے کم از کم میجورٹی عوام سمجھتے نہیں تھے, تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چلاکیاں چل سکتی تھیں. یہ فکرے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں اب نہیں چل سکتی. اور شعور نہیں لوگ اب ہر شخص, ہر ٹھیلے والا, ہر گھر والا, ہر لاؤنج کے اندر یہ سوشل میڈیا کے اوپر تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ ایک اور تاریخی بات ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا نا پہلے کہ کس طرح وہ لوگ جو آج بھی حکومت میں ہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے جن پہ شک کا اظہار کیا تھا, کتنا بڑا اختلاف ہے, کتنی بڑی بات تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ خود محترمہ بینظیر بھٹو کے پروٹوکول آفیسر چودھری محمد اسلم صاحب سپریم کورٹ چلے گئے. اچھا. اور پھر وہاں سے وہ پٹیشن انہوں نے ڈرا بھی کر لی. تو اس میں جو کچھ بھی صورتحال تھی, یعنی آپ دیکھیے کہ اختلاف ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ یہ برج ہی نہیں ہو سکتا, لیکن جب برج ہونے لگتا ہے تو پھر برج بھی ہو جاتا ہے. یہ پالیٹکس ہے.
पॉलिटिक्स में हक व बातिल हर वक्त नहीं होता, ना कम्प्लीटली हुकूमत हक पर होती है, ना कम्प्लीटली जो अपोजिशन है वो बातिल होती है। ये हक व बातिल का मार्का नहीं होता, ये कंपीटिंग एडवांटेजेस और कंपीटिंग जो अपने जो मैं एक जुमला कहूं, हमारे पॉलिटिक्स का दुख ही ये है कि ये कभी भी हक और बातिल का मार्का नहीं हुआ। अच्छा, आज तक मेरी दुआ है कि ऐ काश पॉलिटिक्स के अंदर हक और बातिल की थोड़ी सी तमीज बरकरार रहे। आज तक हमारा हबीब साहब दुख ही ये है कि हक और बातिल की तफरीक को तो हमारी सियासत ने खत्म कर दिया। वही लोग जो कि मॉडल टाउन के कातलों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर उन्हीं के साथ इज्तिमा पर खड़े हुए आज चीजें कर रहे हैं। इसका कोई मतलब तमीज तो हक और बातिल की रह जाए। इसका मतलब गालिबन ये है कि हमारे दोस्त जो हैं वो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि कुर्सी मेज दे के उन्हें टीवी के ऊपर ये फैसला सादिर करने का मौका फराहम किया जाए कि वो हक और बातिल का रोजाना के तौर पर रोजाना की बुनियाद पे 1 घंटे के प्रोग्राम में फैसला करके उठे, जिसमें कहें कि फलां हक पे और फलां बातिल पे। लेकिन सियासतदान तो ये बात कर रहे हैं, सियासत ग्रे एरियाज का खेल होता है, सियासत मुमकिनात का मामला होता है, सियासत हक और बातिल की बहस नहीं होती, हक और बातिल की लड़ाई नहीं होती। ग्रे एरियाज ने ऐसा नहीं होता कि आप किसी को कहे कि ये काफिर है और किसी को कहे कि जनाब ऐनल हक है, ऐसा नहीं हुआ। ग्रे एरियाज ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। सॉरी, ये वो लोग जो कि एक लम्हे पे कहते थे कि फलाना कातिल है, अगले लम्हे पे उनका हाथ पकड़ के खड़े होंगे एक ही स्टेज के ऊपर जैसे हमें आज नजर आएंगे, तो देखने वाली आवाम जो कि जिनकी तमाम उम्मीदें, उनके बच्चों के खाने पीने की उम्मीदें इन लोगों से मुंसलिक हैं, उनको वो ये कहते हैं कि कुछ तो सच और झूठ का तफरीक रखें। छोड़ देना फैसला। मौलाना फजल रहमान 11 जमातें कराची के मैदान में मौजूद हैं और पावर शो का मुजाहिरा कर रही हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।